He's a common man. Bhaskar. Common. Middle class. Indian man. He is more reliable. He is more eligible. Bhaskar. ഇവനെയാണ് ഈ ബാങ്കിന് ആവശ്യം. ഒരു സാധാരണ ബാങ്ക് എംപ്ലോയിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇത്രയും പണമോ? മിഡിൽ ക്ലാസ് മെന്റാലിറ്റിയാണ് സാർ. ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ ഈ ചെലവെല്ലാം ചുരുക്കി ഓരോ രൂപയും എണ്ണി എണ്ണിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പന്തയം വന്ന് ഒന്നും നോക്കാതെ വേണേ കിടപ്പാടം വരെ പണയം വെക്കും സാർ. എന്നാ പിന്നെ തുടങ്ങാം. నా పేరు భాస్కర్ కుమార్. నా జీతం 6,000 రూపాయలు. బార్డర్ లైన్ దరిద్రంలో బ్రతుకుతున్నా నేనే కావాలని నన్ను చేసుకుంది సుమతి. నా బలం, నా భార్య. నెక్స్ట్ మంత్ ప్రమోషన్ వస్తుంది. అబ్బా, మన కష్టాలన్నీ తీరిపోతాయి. అసలు కథ ఇప్పుడు ఎంతలైంది? పైసా పుట్టిన మర్యాద ప్రేమ ఇలాంటప్పుడే అనిపిస్తుంది ఫ్యామిలీ కోసం ఎంత రిస్క్ చేసినా తప్పు లేదని.